Hello guys, in this video we are going to presenting one of the most famous Indonesian legend, which is the legend of Sangkuriang. This legend comes from West Java and it explains the origin of Mat Tangkuban Perahu. First, let me tell you the story. Long ago, in a kingdom in the land of Sunda, there lived a beautiful woman named Dayang Sumbi. Dayang Sumbi chose to live in solitude in a small hut in the forest, disappointed with life in the palace. One day, while weaving clothes in her hut, her weaving tool fell beneath the house. Feeling too lazy to retrieve it herself, she made a vow. Whoever picks up this weaving tool, if it's a woman, I will take her as my sister. If it's a man, I will marry him. Suddenly, a male dog named Tumang appeared and returned the tool to her. Because of her vow, Dayang Sumbi kept her word and married Tumang. What she didn't know was that Tumang was actually the incarnation of a god and could transform into human at certain times. From that marriage, Dayang Sumbi gave birth to a son named Sangkuriang. He grew up to be intelligent, strong, and loved to hunt. Dayang Sumbi never told Sangkuriang that Tumang, the dog who always accompanied him, was actually his real father. One day, Dayang Sumbi asked Sangkuriang to go hunting and bring back deer meat. Sangkuriang went into the forest with Tumang. After a whole day of hunting, they failed to catch any animals. Fearing to disappoint his mother, Sangkuriang decided to kill Tumang and bring his meat home as a replacement. Dayang Sumbi was furious and heartbroken when she found out that Sangkuriang had killed Tumang. She was so disappointed that she hit Sangkuriang's head with a rice ladle, causing a wound. Feeling ashamed and heartbroken for upsetting his mother, Sangkuriang left home and wandered far away. Years passed, and Sangkuriang grew into a handsome and powerful young man. During his travel, he eventually returned to his hometown, though he no longer recognized the place or his mother. Likewise, Dayang Sumbi, blessed with eternal youth by the god, did not recognize Sangkuriang. They met and fell in love. Sangkuriang proposed marriage and Dayang Sumbi nearly accepted. But one day, she noticed a scar on Sangkuriang's head. She was shocked and realized that he was her own son. Dayang Sumbi refuses and tricks him. Terrified, Dayang Sumbi tried to avoid the marriage. She attempted to decline politely, but Sangkuriang insisted. Finally, Dayang Sumbi set a nearly impossible condition. If you can create a large lake and build a huge boat in just one night, I will marry you. Sangkuriang accepted the challenge. Using his incredible strength and the help of supernatural beings, he began damming rivers to form a lake and cutting down trees to build a boat. Seeing that Sangkuriang was close to finishing, Dayang Sumbi became worried and tried to sabotage the effort. She instructed the village woman to wave white clothes toward the eastern sky and start pounding rice, making it seem like dawn was breaking. The spirits helping Sangkuriang believed it was morning and fled. Furious at being tricked, Sangkuriang kicked the unfinished boat so hard that it flipped over. The boat landed and turned into a mountain, now known as Mat Tangkuban Perahu, which means the upside-down boat in Sundanese. As for Dayang Sumbi, she vanished. Some say she ascended to the heavens, others believe she became a guardian spirit of the mountain. Zaman dahulu di sebuah kerajaan di tanah Sunda yang dipimpin oleh seorang raja terkenal. Raja tersebut memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki paras yang sangat cantik, sehingga banyak sekali pangeran yang datang melamarnya. Tetapi Dayang Sumbi menolaknya. Ia lebih memilih untuk hidup menyendiri di sebuah pondok kecil yang berada di hutan.
Selama hidup di pondok kecil yang berada di hutan, Dayang Sumbi ditemani oleh seekor hewan peliharaannya, yaitu seekor anjing hitam. Suatu hari, saat sedang menenun kain di pondoknya, alat tenunannya jatuh ke bawah rumah. Karena Dayang Sumbi malas mengambilnya, ia pun bersumpah, siapapun yang mengambilkan alat tenun itu, jika ia perempuan akan kuangkat jadi saudaraku, dan jika ia laki-laki akan kujadikan dia suamiku. Tiba-tiba, tanpa Dayang Sumbi sadari, seekor anjing jantan, hewan peliharaannya sendiri, yang muncul dan mengambilkan alat tersebut. Karena Dayang Sumbi telah bersumpah, Dayang Sumbi pun mematuhi kata-katanya dan menikah dengan anjing hitam peliharaannya tersebut. Dan Dayang Sumbi mengetahui bahwa anjing hitam peliharaannya tersebut bernama Tumang. Tumang ialah penjelmaan dewa dan bisa berubah menjadi manusia di waktu tertentu. Dari pernikahan Tumang dan Dayang Sumbi, mereka melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat dan sangat senang berburu. Dayang Sumbi tidak pernah memberitahu Sangkuriang bahwa Tumang, anjing peliharaannya itu, adalah ayah kandungnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu dan membawa pulang daging rusa. Sangkuriang pun pergi ke hutan bersama Tumang. Setelah seharian berburu, mereka tidak mendapatkan seekor hewan pun. Karena takut mengecewakan ibunya, Sangkuriang pun memutuskan untuk membunuh Tumang dan membawa dagingnya pulang sebagai pengganti daging rusa. Dayang Sumbi yang sangat marah dan sedih ketika mengetahui bahwa Sangkuriang telah membunuh Tumang, ia sangat kecewa hingga memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi, hingga mengakibatkan luka yang ada di kepala Sangkuriang. Mereka sangat bersalah dan sedih karena telah membuat ibunya marah. Sangkuriang pergi meninggalkan rumah dan mengembara ke berbagai tempat. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, perkasa, dan tampan. Dalam perjalanannya kembali ke kampung halamannya, tetapi ia tidak mengenali tempat itu. Dayang Sumbi pun tidak mengenali Sangkuriang karena sudah lama tidak bertemu. Dan ia juga masih tampak awet muda karena diberi anugerah awet muda oleh para dewa. Sangkuriang dan Dayang Sumbi pun bertemu dan mereka jatuh cinta. Sangkuriang melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi hampir menerima lamaran itu. Namun, pada suatu hari, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat bekas luka yang ada di kepala Sangkuriang. Ia terkejut dan menyadari bahwa Sangkuriang adalah anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi yang merasa sangat ngeri dan berusaha menghindari pernikahan itu, ia mencoba menolak Sangkuriang dengan halus. Namun, Sangkuriang tetap bersikeras ingin menikahinya. Akhirnya Dayang Sumbi pun membuat syarat yang sangat berat. Wahai Sangkuriang, jika kau bisa membuat danau yang sangat luas dan sebuah perahu besar hanya dalam satu malam, maka aku akan menikah denganmu. Sangkuriang pun menyanggupi syarat itu. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan bantuan dari makhluk-makhluk halus, ia bekerja membendung sungai untuk membuat danau dan memotong pohon besar untuk membuat perahu. Dayang Sumbi yang melihat usaha Sangkuriang hampir berhasil, ia pun cemas dan mencari cara untuk menggagalkannya. Dayang Sumbi pun memerintahkan para wanita desa untuk mengibarkan kain putih ke langit timur dan mulai menumbuk padi, sehingga langit tampak terang dan terdengar suara pagi. Para makhluk halus yang membantu Sangkuriang yang mengira hari sudah pagi dan mereka pun pergi meninggalkannya. Sangkuriang sangat marah mengetahui bahwa dirinya telah dikelabui. Dengan penuh amarah, ia menendang perahu yang belum selesai itu hingga terbalik. Perahu tersebut jatuh dan kemudian berubah menjadi sebuah gunung. Yang gunung tersebut kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu yang terbalik. Sementara itu, Dayang Sumbi menghilang entah kemana. Ada yang mengatakan ia naik ke langit, dan ada pula yang mengatakan ia menjadi roh penjaga gunung Tangkuban Perahu tersebut. Orientation. The orientation introduced Dayang Sumbi, Tumang, and Sangkuriang to complication. The complication begins when Sangkuriang killed Tumang and later unknowingly fell in love with his own mother. 3. Resolution. The resolution happens when Dayang Sumbi tricked Sangkuriang and his boat turned into Mount Tangkuban Perahu. For the tense, the story mainly used the simple present tense,
Example, Dayang Sumbi live in the forest. Sometimes it also used the past continuous tense. Example, Dayang Sumbi was weaving cloth. Reorientation. Sangkuriang kicked the boat which became Mount Tangkuban Parahu, while Dayang Sumbi finished some say she extended to the heavens. Others say she becomes the guardian spirit of the mountain. After analyzing the structure and the tenses used, we can also learn some moral value. Keep promise wisely. Respect and obey parents. Control anger and emotion. Be honest and responsible. Think before making decisions. Do not disobey or hurt your parents. Keep your promise carefully. Think and act wisely. Do not let anger control you. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. His Lord had decreed that he worship none save him, and kindness to parents if one of them or both of them attain old age with thee. Say not fie unto them nor repulse him, but speak unto them a gracious word, and lower unto them the wing of submission. Turk, mercy and sigh, my Lord, have mercy on them both, as they did care for me when I was little.